پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات قرآن رب نے اتاریا رب تعالیٰ نے فرمایا میرے سونیا محبوب اعلان فرماؤ اے میرے پیارے محبوب فرما دے او لوگو میں تواڈے کولوں اس چیز اُتے کوئی سوال نہیں کردا علیہ دے اُتے اجرم کوئی اجر بھی نہیں منگدا الا المودۃ فی القربى مگر میں اپنی اہل قرابت دی محبت چاہنایا اس آیا مقدسہ دا شان نزول سماعت کرو میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے مکہ شریف چھوڑ کے مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرف و تعظیم تشریف لے گئے یعنی ہجرت میرے مصطفیٰ نے کی تھی صحابہ کرام نے آپس سے مشورہ کیتا اللہ دے نبی مکہ چھوڑ کے آئے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا گھر جڑا ہے مکے دے اندر ہے کیونکہ نبی پاک دا وطن اصلی مکہ المکرمہ میں سرکار اپنے مکان میں چوتھے چھوڑ کے آئے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی منجیاں پیڑیاں بسترے کھانا دانا جو بھی ذات راہ ضروریات زندگی دیا چیزاں مدینے شریف لے کے نہیں آئے صحابہ نے مشورہ کیتا اللہ دے پیارے نبی دی بارگاہ چ مال و متاع پیش کیتا جاوے او لوگ سرکار دی بارگاہ چ زیورات لے کے آئے نے کھانا لے کے آئے نے اس وقت لحاظ نہ جو ضرورت سی سرکار دی بارگاہ چ پیش کیتا صحابہ نے نبی پاک دیا قدماں تے قربان کر چھڑیا رب تعالی فرمایا قل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى او میرے محبوبہ اعلان کر دے او میرے صحابہ میں جو تانوں دتا وے ایمان ملیا میرے صدقے ملیا رحمان ملیا تے میرے صدقے ملیا جنت جانا جے تے میرے صدقے رضی اللہ عنہم ورضوان دے مستحق بنے تے میں مصطفیٰ دے صدقے فرمایا صحابہ میں کچھ نہیں منگدا بس میں چاہنا یا میری اہل قرابت نال پیار کریا جے صحابہ نے عرض کی تھی قالوا یا رسول اللہ من قرابتک کملی والے بڑے قرابت کون نے میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العقائد والمسائل پڑھدا پیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی و فاطمہ وابنہما فرمایا او میرے صحابہ علی اور فاطمہ اور انہاں دے بیٹے میرے قریبی ہیں ویسے تے سرکار دے صحابہ بھی نبی پاک دے قریبی نے سیدنا صدیق اکبر بھی قریبی نے عمر فاروق قریبی نے عثمان غنی قریبی نے علی المرتضی قریبی نے حضرت امیر معاویہ قریبی نے نسبت رسول رکھن والے نے پر مسلمانوں چونکہ اج دی محفل حسنین کریمین دی عظمت واسطے رکھی گئی ہے میں امام حسین سے تذکرہ کراں گا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے اس ویلے خلے پیدا بھی نہیں سن ہوئے جدو آیا مقدسہ نازل ہوئی ہے حالانکہ امام حسن 3 ہجری دی اندر 15 رمضان مبارک نو پیدا ہوئے نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو 4 ہجری دی اندر 4 شوال المعظم نو دنیا دے جلوہ گری ہوئی ہے پر انہاں دی عظمت دا پرچار اللہ نے پہلے بیان فرما چھڑیا ہے اور گرامی قدر حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات میں کر کے اجازت چاہاں گا کون ہے امام حسن امام حسین کون ہے جنہ دے بارے دی اندر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی دی روایت براء ابن عازب راوی آؤ فرما دے اللہ دے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ او کما قال رسول علیہ السلام میرے اور تمہارے ساری کائنات نبی خاتم النبی جی علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ سن لو حسن و حسین میرے شہزادے جنتی جوانوں دے سردار نے جنتی جوانوں دے سردار نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے یہ بھی جامع ترمذی دی روایت ہے اور پیارے آقا دے غلاموں مشکات دی شرح دے اندر میرات المناجی دی جلد نمبر 8 سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث نو لے کے آئے نے میرے پیارے نبی علیہ السلام انہاں اپنے شہزادیاں نو حسن و حسین نو چن دے بھی سن تے سگ دے بھی سن بوسے بھی دین دے سن تے سگ دے بھی سن صحابہ پوچھیا سونیا سگ دے ہو فرمایا
الحسن والحسین ریحانیہما فی الدنیا، فرمایا او میرے غلاموں، حسن و حسین میرے دونوں شہزادے دنیا کے میرے پھول نے۔ فرمایا الحسن والحسین ریحانیہما فی الدنیا، اے میرے جڑے پتر نے میرے بیٹے دنیا تے میرے کی نے، اچھی بولو ذرا کی نے، پھول تے پھول سنگے ہی جایا کرتے ہیں پھول، اور ایسے پھول نے کہ نہ پھلاں دی خوشبو آج بھی آ رہی ہے، گھر گھر ویکھو گے حسن علی، غلام حسین، حسن محمد، محمد حسین، نہ پھلاں دی خوشبو مکی۔ یہ پھول مرجان والے نہیں، یہ ترو تازہ نے، یہ پھول ایسے پھول نے، ایک پھول ہوگے جنہوں شہادت سری دیتی، شہادت سری پائیے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت جام پی کے بھی یہ پھول جڑا مرجایا نہیں بلکہ معطر و منبر ہے۔ ایک وہ پھول ہے جڑے شہادت چہری دے نال سرفراز ہوئے۔ امام حسین سر لیدا دھڑ لیدا نوکے نیزے تے پھر بھی سید قرآن بن گیا۔ تو یہ میں نے کسے فرمایا شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام، شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نوکے نیزے پہ قرآن پڑھنے والے سلام۔ آؤ گرامی قدر حضرات، میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یہ دونوں شہزادے ایسیاں شانہ دے حامل نے، میرے کریم آقا علیہ السلام انہاں شہزادیاں واسطے کدی خطبے نہیں چھوڑ دینے، اور انہاں دونوں شہزادیاں واسطے حضور نے سجدہ بھی لمبا کیتا ہے۔ امام حسین واسطے مشہور بات ہے کہ نبی پاک نے سجدہ لمبا کیتا، پر اے واقعہ امام حسن دا بھی ہویا وے۔ امام حسین دا بھی تذکرہ ہے نا کہ نبی پاک نے سر سجدے چ رکھیا تے امام حسین بیٹھ گئے تے سجدہ لمبا، اے واقعہ امام حسن دا بھی اس طرح دا ہے، یاد رکھنا۔ امام حسن پاک ایک باری اس طرح کمرے مصطفیٰ تے کشتے انور دے بیٹھے سن، سرکار سجدے دی حالت سن تے سجدہ لمبا کر دیتا سی، اور انہاں دونوں شہزادیاں دی محبت دے واقعے تقریباً ایک طرح دے نے، ملدے جلدے نے۔ جتھے امام حسن دی عظمت دی بات آندی اوتھے امام حسین دی عظمت دی بات آندی، جتھے امام حسین دی عظمت دی بات آندی اوتھے امام حسن دی عظمت دی بات آندی، کیونکہ نبی پاک نے جتھے بھی انہاں دیاں فضیلتاں بیان کیتیاں انہاں دونوں نوں ملا کے بیان کیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آؤ گرامی قدر حضرات، میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نواسے امام حسن پیدا ہون تے نبی پاک علیہ السلام انہاں نوں گود وچ بٹھان، انہاں دے کان چ اذان پڑھن اور دوسرے کان دے اندر اقامت پڑھی، اور میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اے میری بیٹی، اے میرے پیارے حسن دے سر دے وال اتار کے یعنی چنڈ کر کے انہاں والاں دے برابر چاندی نوں صدقہ کر دیو۔ اور امام حسن مجتبیٰ سرکار دے عقیقے دے اندر میرے پیارے نبی علیہ السلام نے 2 مینڈے ذبح کیتے نے، اور حسین ابن علی دی ولادت تو بعد بھی وہی عمل کیتا وے جڑا حسن مجتبیٰ دی ولادت تو بعد کیتا وے، وہی عمل امام حسین والا۔ امام حسن نال جویں کیتا اس طرح امام حسین بھی پیدا ہوئے، کان چ اذان پڑھی، تحریک دیتی،